حلم نيركا رأي هزبخاخ أسن هاجركا كتعبي انتايمو حماق عدل كوينو وديقنا أبارنت تاريخ جننت كحليقون وحدات كأسئلنا يوكرتت جن ازيوان كحلفيو انتاي دخا سجيركا أجد أمو كوينو انت تعنكفكا الله تاريخ بهدي تورارساي كبدهيو أي تسكف تراي أنت بعرزين تاريخ لواه ود هزبي جننت كاي عمبب مبر أيك أهمن ولا انت بزحي وزبي برقز قوة تأليمكا حقب زي متن كنو علامة خاج أويام سسعات والكاويان دقيم أي بكي أي حزن كل قدي فيو حما انصبقون تاريخ الساقاقي ريو جن اللهو يغسل انت كزازم علامة انت كودق كماخا اللهو يغتل السركاس وقمخا كان كل جزء دقيم السلام قبل يفتو بزغنة أبزانا يلومي حصر زبلت نخلنا بفلاي ني دليت فتحي قرب دحريت ملسي لنا قال خنفتش دحري كيلنا حقازيتها كان مبالي زداليا زلوه جي كلمة أبتي حسب مقطعوي انتاي قبل يدلي نزي channel تكهاتلو ولا وحدات كنو لايك سبسكرايب وزته شير أي ترسعو حدا جزي يتحسسوا كاي وتي تريقو خلا خاسي ولا وحدات كنو داو زيبلكم سباتهم مثلني تسمعوا نتي حسابنا زلهم مغنياتو لايك زخفلو نجر يلن جن لايك نحجر كادو زخون فيديو تزرقح زيادة يوتيوب نحق زكا طقام سلا زخون ترحي حساب كاني كسمعخه توردو ويتزارو بولو مالتي تي كاندي سبسكرايب سلازيلو لايك سلازيلو الكازو قارص ነገር አይኮነን ማለቴ ምክንያቱ እዚ ኣብዝነ ወርዶ ዘለና ክሳብ ናይ መወዳእታ ዓወት ብናይ ወለደታት ዝቕፅል ሓሳብ ቲ ጉዳይ ንሱ ስለ ዝኾነ ላይክ أي تجبرن شير أي تجبرن سبسكرايب أي تجبرن الكادوز بحال أيكونن من البات أبزي محبراو ميدياسي درجة بزح حساب يوتيوب بخفتي قال لايك ديو سبسكرايب ديو وزته تسفام سكورسات تقول فوق مالتي كم زبعن إحنا جن تعلامة نلايكن ني سبسكرايبن سلزي كونه سئلنا إنا نغطسل مالتي بلايك بسبسكرايب دون بل نيرنا انت نخون زي شدشت عمت شوعت عمت كن قصل أي مخالنا بس حسب قصل أي مخالن مالتي قصل ساي مخالن تقداي ناي علامة ناي مسائي سلزخونه سبعة وسائل كم أتصالي مالتي حجي انتايو بفلاي زامدب بزيادة ني دنبتا قاومو كتقمنا تخيليا كم عينة حساب اندحري مبزحتي أبدن بفتحو زلو كساب حجي كودة سنحق كي قم اندحري كيلو ناي تمالك قالسن ناي لوم قالسن كمزن اندحري كيلو زخون سب
ናይ ትማሊ ጌጋታትን ናይ ሎሚ ጌጋታትን ክመዝን እንድሕሪ ክኢሉ ዝኾነ ሰብ ንጸላኢኻ ትዕወተሉ ማለት እዩ እንጂ እቲ ሓሳብ ወይ እቲ ቀንዲ ረብሓታቱ ንደንበ ፍትሒ ማለት እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብዲ ደንበ ምድጋፍ ዘለው ድሕሪት ምልስ ኢሎም ንነገራት ክርእይዎ እንድሕሪ ክኢሎም ጽቡቕ እዩ ዝሓሸ ንሱ ክኸውን ድሕሪ ክኢሉ ዝበለጸ ግን ኣይተረድኦምን እቲ ወፃዕ ህዝብን ሃገርን ተረዲእንሎ ኢሉ ኣብ ፈትሕን ለውጥን ደው ኢሉ ዘሎ ሰብ ግን ደው ምባሉ ጥራሕ ዓወት ከረጋግጽ ከም ዘይክእል እዚኣ ኩልና ክንመዝና ክንክእል ኣለና ክንዕወት እንድሕሪ ኮይና እቲ ክሳራታት ካበይ እዩ ዝጅምር እቲ ጸገማት እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ መሕለኸታት ኮይኖም ንሰባት እንኪል ዘብሉ ዘለው ኣብ ደንበ ፍትሒ ክረአ ኣለዎ ክፍተሽ ኣለዎ ክምዘን ኣለዎ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ዝብላ ዘለኹ ብዛ ናይ ድርዑን ጀነራል ስፍሓት ኤፍሮምን ሕጂ እቲ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ንብሎ ዘለና ሕጂ ብፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለና እዩ ምክንያቱ እዞም ኣቦታትና እዚኦም ኣብ ምንታይ እዮም ተጋጊዮም ክሳብ ህይወቶም ኣብ ከምዚ ሓደጋ ክወድቁ ምኽኣሎም እንታይ እቲ ምክንያት ምክንያቱ ህዝባዊ ግንባር ብዓይኒ ፖለቲካዊ ትምህርቲ እሲ በቃ ድርዑን ስፍሓት ኤፍሮምን እዮም ከምቲ ኩልና ንሰምዕ ወይ ንሰምዖ ወይ ንፈልጦሲ ኣብ ቅድሚት ነቲ ህዝባዊ ግንባር ብፖለቲካዊ ትምህርቲ ፖለቲካዊ ጎስጓስ ብፍላይ ክሳብ ግዜ ናጽነት ዝያዳ ድሩዕ ከም ዝበሃል ኩሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ካብኡ ቀፂልካ እውን ክሳብ ዝያ ዝነበረላ ኣቦና ስፍሓት ኤፍሮም ሕጂ ኣለኹ ተብሎ ኣይትኽእልን ከዓነይ በቃ እቲ ዓቕሚ ኣብ ፖለቲካ ናይ ምዝራብ ናይ ምትንታን ናይ ምእማትሲ ኣዝዮም ተወዳዲሮም ኣብዛ ኣፍሪቃ ኣብ ቅድሚት ክርከቡ ዝኽእሉ ኣቦታትና እዮም ግን እቲ ንሶም ዝነበሮም ንቕሓት ወይ ፖለቲካ ንህዝቦም ከድሕንሉ ንህይወቶም ከድሕንሉ ኣይከኣሉ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ንብሎ ዘለና ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ንሪኦ ኣለና ማለት ኩሉ ግዜ ሕጂ ገለ ዓይሹ ሰባት እንታይ እዩ ሕሉፍ ታሪክ ኣየገድሰናን እዩ ገለ ይብሉ ኖ ታሪክ ዘይብሉ ሕብረተሰብ እሞ ናብ ዝኾነ ነገር ክበፅሕ ኣይክእልኒ መሰረታዊ ታሪክ እዩ ታሪክ እዚ ቁኑዕ እዚ ጌጋ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ናይ ትማሊ ጌጋታት ናይ ትማሊ ጌጋ ሎሚ ጽባሕ ድሕሪ ጽባሕ ንኸይትደግሞ እቲ ጌጋታት ትፈልጦ ትእርሞ እቲ ናይ ትማሊ ብሉጽነቱ ከኣነ ንሎሚ ንጽባሕ ንድሕሪ ጽባሕ ትጥቀመሉ ብዝካልና ማሐሽካ ማለት እዩ ሕጂ ታሪክ ኣይድልየናን እዩ ናይ ትማሊ ታሪክ ሲ ኣይድልየናን እዩ ዝብሉ ሰባት ካብኦም ክብገሱ ዝደልዩ ዘለዉ ካብኦም ዝብገሱ ዘለዉ ብዙሕ ነገር ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ነዞም ናይ ትማሊ ታሪክ ኣይድልየናን ዝብሉ ዓይሹ ሰባት ኣብ ብዙሕ ነገር ንሕሪ ፈቲሽካዮም ወላ ነታ ናጽነት ትበሃል ኣብ ምንታይ ናታ ናጽነት ትበሃል
ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኣሎ ሓራ ሓርነት ናጽነት እዚአን ሰለስቲአን ትርጉመን እንታይ እየን? ትርጉመን ማለት ሕጂ ኣነ ከም ርእይተይ ማለት ገለ ቁርብ ኣብዚ እውን ገለ ጌጋታት ስለ ዘሎ ኮይኑ ሕጂ ኣነ ዝርዳእኒ ኣብቲ ናይ ናጽነት ዶ ገለ ሰባትሲ ብዙሕ ትርእኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዛ ሓርነት ሓራ ናጻ ወይ ናጽነት እዚኣሲ ብትኽክል ክንርዳኣ ክንክእል ኣለና። ብትኽክል ነዚ ነገራት እዚአንሲ ክንሪአ ንክእል ኣለና። ሓራ ንዝተወሰነ ቦታ ኣብ ትሕቲኻ ዝተቆጻጸርካዮ ወይ ኣብ ግዝኣትካ ዘእተኻዮ ዝተወሰነ ቦታታት ሓራ በቲ ብኤርትራውያን ኣረዳድኣ ኣብ ሓራ ንስያ ማለት እዩ። ናጻ ከዓኒ ናተይ ትብላ ሃገር ብምሉኣ ምስ ተቆጻጸርካያ ናጻ ኤርትራ ንኣብነት ናጻ ኮይና ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ሃገር ኣፍልጦ ምስ ረኸበት ከዓኒ ናጽነት ህዝብን ሃገርን ተባሂሉ ከዓ ይጽዋዕ ማለት እዩ። ሕጂ እታ ሓርነት ግን ኣብ መሰል ደቂ ሰባት እያ። ሕጂ ኣብዚኣ ንኣብነት ናይ ምስታ ስእሊ ናተይ ናይ ድሩዕን ጌርያ ዘለኹ ቃል ድሩዕ ትብል ረፈረንደም ተቐላጢፍና ክንገብሮ ኣለና ኣብ መንጎና ጽባሕ ዝጠልሙ ከይህሉ ከም ዝበለ ድሩዕ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ኣብ ማእስ እዋን ሕጂ ድሩዕ ዝዘረባ እዚ እዩ ተዛሪብዎ። ምክንያቱ ኣብቲ ሽዑ ግዜ መለስን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሓባር መንግስቲ ዝተሓተትሉ እዋናት እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ሕቶ ከዓኒ ናይ ሓባር መንግስቲ ንክገብሩ ኢሳያስ ተቐቢልዎ መለስ ጋር ተቃዊሙ ከምቲ ኩልና ንፈልጦ ማለት እዩ። ኣብዚ እዋናት እዚ እዩ ሕጂ ድሩዕ ኣብ መንጎና ዝጠልሙ ከይህልው ተቃላጢፍና ረፈረንደም ክንገብር ኣለና ዝበለ ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ኣቦታትና እዚኦም ብዙሕ ብግርህነቶም ብዙሕ ተፈጺሙሎ ኣብ ህዝቦምን ኣብ ሂወቶምን ማለት እዩ። ግን ብዙሕ ነገር ከዓኒ ክሳይ ገይሮም ከይዶም ኣለዎ ማለት እዩ። ማለት እቶም ብሂወቶም ዘለዉ ኣቦና መስፍን ሓጎስ ጀነራል ተኸስተ ሃይለ እዚኣ ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ። እቶም ብሂወት ጀነራል ስብሓት ኢፍረም እውን ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከብደካ ከም ሓቂ ማለት እዩ። እዚ ኣሎ ዘብሎሲ ሃለዋት ኣይኮነን ማለት እዩ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ከማን ጀርዲን ክሰርሕ ኣብቲ ካንሸሉ ኣብኡ እንዳተዛወረ ከሎ ወዲቑ እንደገና ከቢድ ስንክልና ከዓ ሕጂ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ይዝረብ። ምሕኩልቱ ደስኡ ተሰባቢሩ ማለት እዩ። ሕጂ ጀነራል ስብሓት ኢፍሮም መን ሃራሚው መን ኣብ ልዕሊኡ ከምኡ ፈጺሙ እቲ ከምኡ ገበን ዝፈጸመ ሰብ ከ ህዝቢ ዝፈልጦ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ርኢናዮ፣ መርመራ ክግበረሉ ርኢናዮ፣ ፍርዲ ክወሃብ ሰሚዕናን ርኢናን ከም ህዝቢ የለናን። ብፍላይ እቶም ኣብ ምድጋፍ ዘለኹም ስእሊ ኣቦና ስብሓት ኢፍሮም ፕሮፋይል ተጠቂምኩም ትድግፉ ዘለኹም እቲ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ። ንብዙሕ ነገር ክንሪኦ ኢና። ብምጥቕላል ከም ኤርትራውያን ኣብ ምድጋፍ ንሃሉ
ኣብ ፍትሕን ለውጥን ሃሉ እዚ ነገር እዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ኢልና በዞም ኣቦታት እዚኦም ሓደ ኣርእስቲ ክነልዕል ከለና ኩልና ክንርድኦ ዘለና ነገር ስለ ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ንፈልጦ ኢና እኮ ንፈልጦ ኢና ትድግፍ ዘለካ እቲ ነገር ፈሊጥካ ክትድግፍ ትክእል ኣለካ። ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ እቲ ምክንያት ፈሊጥካ ክትድግፍ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ። ትቃወም ዘለካ ከዓኒ ትማሊ እንታይ ጉድለታት ስለ ዝነበረ እዩ ከም ህዝብን ከም ሃገርና ከም ዝወዲቕና ዘለና ንዑ ከተዕርየ ንሕር ኮንካ ኸ ካብቲ ናይ ትማሊ ድኽመታት ክትወፅእ ንሕር ኮንካ ኸ ሎሚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኮንካ እንታይ ዓይነት ተቃውሞኻ ከተልዕል ዝግባእካ እንታይ ዓይነት ስነ ሓሳብካ ክትልዕል ዝግባእካ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ፍልልያት ፈጢርልና ዘሎ ገሊና ካብቲ መሰረት ክንዕርዮ እንደለና ትንሳእ ደቀባት ክትብል ከለካ እዚኣ ንፅርቲ እያ ንፅርቲ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ካብ ታሕቲ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና ካብ ታሕቲ ክንፍትሾ ክንክእል ኣለና። ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ቅድሚት ኣለና ትብሉ ሰባት ማለት ብፖለቲካ ብኣመራርሓ ወዘተ ወዘተ ትብሉ ኣብ ቅድሚት ኣለና ትብሉ ሰባት ካብዞም ኣቦታትና እዚኦም ብዙሕ ክትመሃሩ ትክእሉ ኣለኩም። ፖለቲከኛ እየ ዝብል ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘሎ ወይ ድማ ብጥርኑፍ ደንበ ተቃውሞ ካብዞም ኣቦታትና እዚኦም ብዙሕ ነገር ክንምሃር ኣለና። ክሳብ ሕጂ ዘይተምሃርናሉ ነገር ከም ደንበ ፍትሒ ማለት እዩ። ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ንብሎ ዘለና ክሳብ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ወላ ሓንቲ ክሪኦን ክእረመሉን ክፈልጦን ዘይከኣለ ነገር ኣሎ። እዞም ኣቦታትና እዚኦም ተባዓት እዮም፣ ጀጋን እዮም፣ በላሕቲ እዮም። ግን ኣብ ምንታይ እዮም ተጋጊዮም? ኣብ ምንታይ እዮም ግዳይ ኮይኖም ዘለዉ? እምነት ግርህነት ነቲ ኣብ ውሽጦም ካብ ነዊሕ እንዳዕነዎም በባሓደ ከም ዝቃተሉ እንዳገበሮም ዝመፀ መደናገሪ ሰብ ክሳብ ሕጂ ንህዝብን ሃገርና ከምዚ ኣውዲቑ ቁንቁል ኣፍና ደፊእና ዘሎ መደናገሪ ሰብ ኣይፈለጥዎን። ግርህነት ማለት እዩ። ኣብ ገሊኡ እዋን ንሪእዎን ነይሮም ድሓን ድሕር ናፅነት ነርክበሉ ገለ እንዳበሉ መፅዮም። ሕጂ እቲ ቀንዲ ነገር እንታይ እዩ? 91 እቶም ዝበሉ ተቀላጢፎም ንህዝብን ሃገርን ውድብን ውድባትን ወዘተ ህዝብን ኣመራርሓን ንኩልኻ ዘመሓድር ሕጊ ክቐመጡ ኣይከኣሉን። ነታ ንዕኦም ዘጥፈአት ህግደፍ ንዓ መስሪቶም ንዓ ስለ ዝመስረቱ ፓርቲታት ክመፃ ኣይከኣላን፣ ሕጊ ክፀድቕ ኣይከኣለን፣ ህዝቢ እውን ዝሓተሉ ሕገ መንግስቲ እውን ኣይረኸበን። ከድካ ንባዕሎም ተበሊዖም ሓደ ክልተ ኣቦና መስፍን ሓጎስን ጀነራል ተኸስተ ሃይለን በቃ ዘምለጡ ምስ ደቆም ኣብ ስደት ንሪኦም ኣለና። ተንካልእ ግን ኩሎም ተበሊዖም ማለት እዩ። እንታይ እቲ ድኽመት? ሕግን ሕጋውነትን ክገብሩ ስለ ዘይከኣሉ ብሕግን ሕጋውነትን ክኸዱ ስለ ዘይከኣሉ ብግርህነት ብብዙሕ ነገር ምትላላት ኣብ ውሽጦም ብኸመይ ዝገማምዖም ነይሩ ካብ ነዊሕ ብኸመይ ዘቃትሎም ነይሩ ካብ ነዊሕ እናፈለጥዎ ከለዉ በቃ ነቲ ሓደ ብፃዮም በቃ ኩሉ ግዳይ እንዳጋጠሞም
ሓደ ደድሕሪኡ ከምኡ ሽግር እንዳጋጠሞ ሓደ ደድሕሪኡ ሽግር እንዳጋጠሞ ንኩሎም ኣበይ እትይዎም ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ቅድሚት ኣለና ትብሉ ብደረጃ መርሕነትን ብደረጃ ፖለቲካን እቲ ነገር ብግቡእ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ብግቡእ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ ከዓኒ ብሕግን ሕጋውነትን ምንቅስቃሳት ድዩ ዳበታት ድዩ ጥርናፈታት ድዩ ትገብር ዘለካ ከይድካ እንታይ ከም ተጋጥመካ ክትፈልጥ ትክእል ኣለካ ብሕግን ሕጋውነትን ዘይመረፅቃዮም ሰባት መርሑኻ እንተልዮም ኣብ ደንበ ተቃውሞ ንስኻ ግዳይ ክትከውን ኢኻ እቶም ብዘይ ሕጊ ኣታሊሎም ዝመርሑኻ ዘለው እውን ፅባሕ ግዳይ ክኾኑ እዮም ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ ንብሎ ዘለና ብፍላይ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኹም ደለይቲ ፍትሒ ብታራ ብደረጃ ታራ ዘለኹም ብደረጃ መርሕነት ዘለኹም ብደረጃ ፖለቲከኛታት ዘለኹም ወዘተ ቅድሚ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ግዜ ቃልሲ ትማልን ሎምን ይመዘን እናበልኩ ብዙሕ ግዜ ሓሳበይ ኣውሪድ ኣለኹ ብዚ ምክንያቱ ናይ ትማሊ ቃልስን ናይ ሎሚ ቃልስን ንክልቲኡ ከይመዘንካዮ ናይ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕን ከም ህዝብን ሃገርን ትወሓሰሉን ትድሕነሉን ክትፈጥር ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ደንበን ፍትሒ ሕጂ ንርአዮ ነዞም ኣቦታትና እዚኦም ክፃረፉ ዝውዕሉ ብዙሓት እዮም ንጀነራል ተኸስተ ሃይለን ጀነራል መስፍን ሓጎስን ተጠውዮም ከዓነይ ኣብ ትግራይ ዘለው ተጋደልቲ ናይ ቀደም ከዓነይ ከመጉስዎምን ምርሕዎም ነቶም ወለዶን ኢሎም ክዛረቡ ይስምዑ ማለት እዩ በዚ ብወገን ኤርትራ ከዓነይ እሞ ናይ ቀደም ኣቦታትና ኣብ ፍትሕን ለውጥን ዘለው ብዝከኣል ወላ ምስ ዝጎዩ ወለዶ ክጎዩ እንተዘይከኣሉኖሚ ግን ኮፍ ኢሎም ሓሳብ ክህቡ ብዲፕሎማሲ ድዩ ብፖለቲካዊ ወዘተ ወዘተ ካንቁሑና እንድሕር ክኢሎም ፅቡቅ እዩ ናይ ትማሊ ድኽመታቶም ኣሪሞም ናይ ሎምን ናይ ትማልን መዚኖም እዞም ናይ ቀደም ኣቦታትና ብደረጃ መርሕነት ኣብ ቅድሚት ምኽዓ ዝነበሩ ግደፉ ኣብቲ ናይ ትማሊ ጌጋታቶም ኣይንድፈሮም ምክንያቱ ናይ ትማሊ ድኽመታቶም ኣብ ምንታይ ኣውዲቕዎም ኣሎ ንሪኦም ዲና ዘለና ባዕሎም ምሳና ብስደት ዘለው ስለዚ ሕጂ ኣብ ፍትሕን ለውጥን ስለ ዘለው ክመኽሩናን ክመርሑናን ክምዕዱናን ሞራል ንሃቦም ዳኣ እምበር ግደፉ ኢልና ብዙሕ ነገር እናተዛረብና መፂና ኢና እዞም ለኽላኻት ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለዎ ግን ነዞም ኣቦታት እዚኦም እንዳፀረፉ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ተጋሩ ናይ ቀደም ተጋደልቲ ንዕኦም ከዓነይ ክምጉሱ ንሰምዖም ማለት እዩ ብዝከዓ እዞም ኣቦታትና እዚኦም እታ ኤርትራ ተመሊሳ ሃገር ከም ትበሃል ከማን ገይሮም ኣለዉ መራሕቲ ሕወሓትን መራሕቲ እዞም ኣቦታት እዚኦምን ኣበይ ኢኻ መወዳደርቲ ከማን ክትገብሮም ትኽእል እቶም ንመራሕቲ ሕወሓት ኣደኒቆም ነዞም ኣቦታትና እዚኦም ክፀርፎም ትውዕሉ ለቕለቕቲ ክርዳዕኩም ክኽእል እቲ ድኽመት እንታይ ኣጋጢሙ ተራእዩ ኣሎ እቶም ብሂወት ሓሊፎም ዘለው ንሪኦም ኣለና እቶም ካብቲ ሃገር ወፂኦም ምሳና ተሰዲዶም ዘለው ኣብ ፍትሕን ለውጥን ከዓ ንሪኦም ኣለና ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ ቃልሲ ትማልን ቃልስን ሎምን
مزينو كخيد انت زي كيلو فلكت يلن زي أخو لخات وزدت كلال لك فلكت يلن ناي تمالي زوما باتات زيهم ناي تمالي دخمتاتهم أريمهم مسانا كوعازن حرخ إلهم صقاي نسوم قربون تدليو مقراب تدليهم نتم ناي تقارو قرب بقى أدنقوت كان دهابكا مس هزبهم مس ولدو خسرحهم زلوهم تقبلو هجي أبدن بفتحي نخمزي مدانا قرت السباتي نحن فلطم زلنا أمبر نظام ناي تمالي دخمتاتهم مزينهم حدقاتات كل رئيمهم أفتحين لوط المسيم زلو أبوتات ناي تمالي قدلتات كم زلو ورئيخا حجيقن زعقمهم كم خرنان كم عدنان أنفت كد حزنان حرق إلهم زمو بهات نازيهم صقاي هجي أبدن بفتحي نزيهم أبوتات قربوهم زي بلهم دا قبركا بتخا مستقارو حطوخات كاب جيزنا مزنا مسينا أبدن بفتحي كلنا زلنا قال ست مالن لومن يمزن زبلنا زلو سقيلكا أيكونن كابزوم نايت مالي تقادلت الزنوبورو كاو زي نقص أبدن بفتحي حجي بزوح جيغان بزوح قبان انزفت صمكم السبات اللهم نقزار أسو دنب تقاوموتات نعنخون كان منقصاس نطركم كان منقصاس ገንዘብ እናጠፋፋእኩም እናሰረቁም ትኸዱ ዘለኹም ሰባት ልዕሊ ኩሉ ተሓተትም ምዃንኩም ማለት ሎሚ ማለት ከም ማለት ዝኾነ ሰብ ክሓስብ ምሕረኽ ኢሉ ነዞም ኣቦታትና እዚኦም ኣይንሕተቶም ኣይኮናን ዘለና ኣይንንቆፎም ኣይኮናን ዘለና ግን ኣገባብ ዘለዎ لومي كمخورنان كمعدنان زقبهم كحجزنان زقبهم كحجزنان لوهم كمخورنان لوهم نايت مالي دخمتاتهم كا بعيب إيه وطم أمتى ودي أمالو بتنايت مالي جرهنا تمسي أمتى ودي أمالو أوش أمزل لك أنزاخ من سأخلي تي قدلتا سردهم كقليم تسديدهم أبي عيرة له قليهم كاني دعوة من منجوجا من فريسهم بكر أيه اللوات أي موتات كوينو مالو حجي دنب فتحي كساب حجي إذا دنب تقاومو بأفلوطو أي تبقسن كساب حجي بأفلوطو أي كيدن يزلو مالت زخنا سب كستم مرحي تبلو بينا حقي بينا مرجع مرحهم كون كيلو زيوم مرحت زيوم سلسة جوباء جيرم كاب مدرخنا مدرخ أب فوق الجنبارات جننا تعمز جبيه من مرحنة مزيوم بصوتهم كعجلهم أب جنبارات تسوي أمالتي زوم لمن أبدأ بتقامو منقصاصات ناچوي مرحتكم إنا زبلهم زلو أبينا جنبارهم هبم تفاتاتينهم نفس الآن مزيم وي أبينا جوباهم مريسكم وين بينا حقيكم بينا حقيهم تمريسهم مرحتكم إنا زبلهم زلو أبدأ بمنقصاص زلهم مالتي أبدأ بفتح زلهم قال ست مالن لومن يمزن نبلكم زلنا ويدما كساب حج زي تنبب مصحف نبلكم زلنا تنجر كرداكم خال الله تنجر كرداكم خال الله كابزو مبوتاتنا زيوم انتاينا هنكسب كل ما خسب الله تقدلتات
نحر تماهيرنا له نكسبل لينا تصبقون قنعن نحري عقيبنا يو كنكسبل لينا نزي نجر جفلالينا هنردو نحر خوينا جن كنمزن كنكأل لنا قال ستمالن قال سلومن نمزنو ناي تمالي دخمتاتو انتاي نيرو ناي لوم دخمتاتو انتاي ايو زلو نحر مزين كايو تمالي قدلت النبرة مابوتاتنا لومي ناي تمالي تفعدنا هن الرمينا أجوهم كبلها هلو مراه لها تبام زلتا مرال كتبام عليك لوم باتات زي هنجي وتهدروا وقعتهم كل عليهم جنرال مسفن حاجوسن جنرال تخص هايلنسي وتهدروا وقعتهم لعلي نايت مالي دخمتات انتاي شجر كم زفطر لهم ريومس تقايمه بدن بفتح لهم مساحه مسبقعتهم كاي تقربوا تبلهم زلخس انت ديخا خفيكاي تدها خفيكا نسها من مريض كا سبات دناغيركا طرنافيكم مرحوكم تبزلخا ابينا جنبار تفتين كاخا ابينا غوبا تمريض كاخا حجي كمزيلنا خنزارب كلنا نتم مدناغرت السبات نمسمع ايكونن اتم كوبتا تتخوكيبكم كم انسسا دود ندابلكم تخودو سونكر داكم خلالو غدافو قال ستمالن لومن مزنو تمالي انتاي دخمتات سلس زغاطمي كم حزبن كم هاجرنا كم زوديقنا زلنا كنبلوكم كلنا سئلكا بجمت ايكونن بسميع الزرب زربا ايكونن انا نغزار سي زخونه اكم ز حساب العيله خزارب كلخو رئي بزكال بتزعقمي اصنيعي ناي تمالي ناي لومي ناي صباح بزكال مالتي كاب زخونه ناي ولق سبات صلئي ناصا خويني نتنجر كم زلو وي خريو زدلي نتنجر بقنعنا كرأ خم زلو وي خانا ناب سبات شر زبلو كم زحج مالتي معناتو بهزبن هاجرن نحر تزارب عليخا نولق سبات صليخان تفوتو فتيخان تغبرو ايكونن بدرجه هزبن هاجر نحر خوينو ننجرات دخمتاتن قنعن بقى ختغنغم لك بربحه كلخا بربحه هزبن هاجر كتري لك مالتي يجي زدن بتقاومو كبقس كله كل المنقصاصات رايون منقصاصينا خبلها هلوا ودبينا خبلها هلوا حدا خبلها هلوا ابغاغسم زخونه سب يفتش هندبت سلستبقسا قدام سنبت واين ጨጨሊጣ منقصاص سلز مسرته زاسب وإذا أدان انتين ريال لنا حجي بسنة حساب زيرو بتاريخ زيرو مس تاريخ تصارف توعل مسي سواءت كتصارف توعل مالتي مهنياتو سخير حالا جمرتو منقصاص لني سنة حساب لني مانيفستو لن تبزلا ايتردان قدام السنبت سخيرة حالا المسرتو منقصاص لزوخنا مالتي سخا منقصاص يخدبل كلها ودابي وديب يخدبل كلها مصنعت كله كخلالو مصنعت كله كخلالو زعبا تاريخن قالسن ناي تمالن ناي لومن ناي صباحني الكان حزب تودبن كطرنف نحرخونكا مصنعت كله كخلالو جمجام كله كخلالو سمعت صرفي قيم تحنجيت كاغن ناب زخونه فلكت يلن زن دم بتقاوم زلاو طرنافيتات كلن زعنوا زلوا اتي كبغسا خلوا نتنغرات جمجمن سلازي بغسا زلوا
ገምጊመን ናይ ትማልን ናይ ሎምን ጾሚቐን ገምጊመን ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ስለ ዘይርእዮ ዘለዋን መብዛሕትኦም ካብ ምንቅስቃስ ናብ ምንቅስቃስ እንዳነጦሩ እዮም ዝኸዱ ኣብቲ ሓደ ምንቅስቃስ ዝተባኣሱ ኣብቲ ሓደ ምንቅስቃስ ከይዶም ሓደ ምንቅስቃስ ክጥርኑ ከለዉ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን እዚን ይጠቅሚ እዚን ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝሃሰየና እዩ ብሕጂ ክድገም የብሉን ወዘተ 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 እንዳበሉ ዝብገሱ ይኮንን በቃ ምስቲ ሓደ ምንቅስቃስ ነይሮም ምስኡ ስለ ዝተባኣሱ ኣብቲ ሓደ ጥርናፈን ምንቅስቃስን መስሪትና ኣለና ኢሎም ነቲ ኣብ ጎድኖም ዘሎ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ከምኡ በቃ ሓደ ብገለ ዝተባኣሶም ንዑ ዝሕረቕ ዘረባን ሓሳብን ሒዞም ጥራሕም ዝመፁ እዞም ኩለን ምንቅስቃሳት በቃ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ወይ ደንበ ተቃውሞ ድሓን ርድኢት ሒዙ ዝተበገሰ ሓደ ምንቅስቃስ ስምረት እዩ ንዓኣ ከዓኒ እዕኒኹማ ብሓደ ወፊርኩም ክትሃንፁ ትኽእሉ ንኹም ብሓደ ወፊርኩም ክትዕንው ጥራሕኩም ትኽእሉ ምንቅስቃስ ስምረት ብቕንዕና ዝተበገሱ ሰባት እዮም ኣብቲ ኣመራርሓ ወይ እቶም መራሕቲ ናይ ተመክሮ ሕፅረት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ እቲ ዝነበረ ስግኣታት ዝፈጠሮ ገለገለ ሽግር ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ብህዝብን ብሃገርን ብረብሓ ህዝቢ ዝተበገሰ ሓደ ምንቅስቃስ ስምረት እዩ ነይሩ ነዚ ከዓኒ ኢሳያስን ጉጅሉን ፈሊጦሞ ምክንያቱ ምንቅስቃስ ስምረት ባእሱ ንኢሳያስን ህግደፍን እንተዘይኮይኑ ምስ ታሪክ ድዩ ምስ ቃል ስቦታቱ ኣቦታቱ ድዩ ምስ ስዋኣቱ ድዩ ምስ መንነቱ ድዩ ምስ ክብርታቱ ድዩ ምስ ልእላውነቱ ድዩ በቃ ኣዝዩ ብምስትውዓል ዝተበገሰ እዩ ምንቅስቃስ ስምረት ግን እዞም ኩብኩብታ ሃመማ ተኣኪቦም ክሃንፁ ዘይክእሉ ጥራይ ተኣኪቦም ዝዕንዉ እዕንዮሞም يعني ما من قصة سمرت كاني أبز حج جزء أي كمي درجة الله I hope من قصة سمرت قال أبلاتنا سمرت نظام مدب نحر سمعهما تسو برتعو أجهم أنا نزخمين لك تنساي عاوتنا حفاش دك باش شعبية أبزبل طرنافن قدابيني أنا زعمن جن من قصة سمرت كتس يديلي معناته ሓደ ብምስትውዓል ዝተበገሰ ምንቅስቃስ ስምረት ጥራሕ እዩ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ካልእ ግን በቃ ዊኬንድ መምሰኸረት በቃ ስዋዕት ድሙድሙ ሰትዮም እዮም ሰኺሮም ተሰዊኦም በቃ እዚኣ መኒፌስቶ እዚኣ ናይ ምንቅስቃስና ሓሳብና እዚኣ በቃ ሱር ነቀል ህዝባዊ ግንባር ሱር ነቀል ሻዕብያ ገበታ ጻርፍ ሒዛ ትበገስ እዚ ዲ ምንቅስቃሳት እዚ ዲ ውዱ እዚ ዲ ውዳበ እዚ ሕጂ ግንባር ዝብሉ ዘለኹ ግንባር ክብራ ግንባር ክብራ እዚኦም ሕጂ ግንባርና ዝብሉ ዘለዉ ግንባር ክብራ ኢና ንብሎም ግንባር ክብራ بيناي حق تمراري سكم الكام زي خوب لهم وقولوا بيناي جواء بيناي ترنافة من وكيلكم الكام زي خوب لهم وقولوا سلازي سئلنا يكونن قالسي تمالن قالسل لومن يمزن نبلكم زلنا ها نظام بتاعت زي مغربنا هان كصاب حج زي تنبب مصحف نبلكم علينا معناته ኣብ ፖለቲካ ልዕሊ ዞም ኣቦሃትና እዚኦም ብቕዓትን ብልሕን ዘለዎ ሰብ የለን ግን እቲ ፖለቲካ ናቶም ሕግን ሕጋውነትን ስለ ዘይገበርሉ ሶም ጠፊኦም በቶም ተምሃሮኦም ጠፊኦም ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ
ኣብ ቅድሚት ኣለና ትብሉ ሰባት ብደረጃ መርሕነት ድዩ ብደረጃ ካልእ ብዘየገድስ ንህይወትኩም ክትብሉ ማለት እዩ ንህይወትኩም ክትብሉ እቲ ዘለኹም ጥርናፈን ምንቅስቃስን ሕግን ሕጋውነትን ግበርሉ ካልኣይ ነገር ብጉባኤ ከይተመረፅኩም ብህዝቢ ከይተመረፅኩም ኣብ ስልጣን ከይትመፁ ኣብ ስልጣን ከይትመፁ ግዳይ ክትኮኑ ኢኹም ፅባሕ ድሕሪ ፅባሕ ግዳይ ክትኮኑ ኢኹም ብህይወትኩም ግዳይ ክትኮኑ ኢኹም ንንስኹም እዞም ኣቦታትና እዚኦም ን30 ዓመት ኣብ ፈቆዶ ግንባራት ክንደይ ጅግንነት ዝፈፀሙ ኣብ ጉባኤ ተመሪፆም ናብ ላዕሊ መርሕነት ዝመፁ በቲ ተኹላ ኣብ መወዳእቱ ተፃዊትሎም ናይ ተንኮል ጥራሕ ስለ ዝሰርሕ ዝነበረን ንሶም ብቕንዕና ይቃለሱ ብቕንዕና ሕግን ሕጋውነትን ህዝብን ሃገርን ወዘተ ከምታ ኩልና ንሪኦም ማለት እዩ እቲ ተኹላ ግን ሓንቲ ዕላምኡ እንታይ እያ ተንኮል ከመይ ጌርካ ተባእሶም ከመይ ቢልካ ተፃልኦም ከመይ ቢልካ ሓደ ብሓደ ተጥፍኦም ሽዑ ንዕኦም ከምኡ ቢልካ ምስ ተጥፋእኻዮም እንተኸኣለ እንተተዓዊትላ ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ መሓዝ ማለት እዩ ነታ ዓባይ ኢትዮጵያ ክዕወተላ እንተዘይክኢልኻኒ ንኤርትራን ንህዝባን ከምዛ ሕጂ ገይርዋ ዘሎ ገይሮ ክረብሓላ ማለት እዩ ሕጊ ይብላ ቋሚ ይብላ ፓርላማ ይብላ ምርጫ ይብላ ማለት እዩ ነቲ ህዝብን ነቲ ሃገርን እዕንዋ ቢልካ ከምዚ ኣቢልካ ናይ ውልቀኻ ስልጣና ጌርካ ኣዋርቃ እንዳሸጥካ ትነብረላ ናይቲ ተኹላ ኣብ መወዳእታ ትፃወተሎም በቃ ሓሳቡ ንሱ እዚ ዝሕጂ ዝገብሩ ዘካይዶ ዘሎ ካብ ነዊሕ ነይሩ ንሶም እዞም ኣቦታትና እዚኦም ግን በቃ ብግርህነት ኣቦና ድሩዕሲ ተቃላጢፍና ረፈረንደም ንገብር ዘለና ኣብ መንጎና ዝጠልሙ ከይህሉ ኢሉ ተዛሪቡ ኦኬ ሕጂ ኣቦና ስፍሓት ኢፍረም እውን ብወዲ እስያስ ኣኼባ ክግበረሎም ምስ ከኣላ ከዓኒ በቃ እንታይ ትገብር ኣለካ ምስ ብሎ ድሕሪ ሓደ ሰሙን እጋሩን እዳውን መንጎጉን ከም ዝፈርስ ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኣቦታትና እዚኦም ብዓቕሚ ብፍልጠት ብኩሉ ነገር በላሕቲ ሰባት 30 ዓመት ውድብ መሪሖም ብኩሉ ነገር ዝተዓወቱ ሓንቲ ሕግን ሕጋውነትን ስለዘይገበሩ ኣብታ ሕግን ሕጋውነትን ክገብሩ ዝኾኑ ከዓኒ ምክንያቱ ሕማቕ ሰብ ምዃኑ ካብ ነዊሕ እናረኣይዎ ከለዉ ግን ብስም መንካ ብስም የሚን ብስም የምን ገለን እንዳበለ በብሓደ ንዕኦም እንዳኣደናገረ ካብ ቃተሎም ከሎ ገና ኣይ ንሶም ኣብ ዝዳሕራ ዝለዓልዎ ሕቶ ክሓቱ ከለውን እዚ ሰብ እዚ ብሕቶ ዝራዳዳ ኣይኮነን በቃ ብሓይሊ ክንቆፃፀሮ ክንክእል ኣለና ኣኼባ የለና ፀውዒና ና ገለ ፀውዒና እዚ ጴጥሮስ ሰሎሞን ከምኡ ኢሉ ነይሩ እዩ ዝበሃል እዚ ሰብ እዚ ካጥፍኣና እዩ ሓላፍነት ጥራሕ ውሰዱ ኣነ ስጉምቲ ክወስዶ ኣለየ ፅባሕ ንግሆ ግን ህዝቢ ኤርትራ ብካልእ ከይርዳእኒ ኣብ ስድራይን ኣባይን ካልእ ርድኢት ከይህልዎ ህዝቢ ኤርትራ ጥራሕ እምንዎ እምበር እዚ ሰብ እዚዩ ብሕግን ሕጋውነትን ክረዳእና ኣይክእልኒ ምንጥል ከብለ ኢሉ ከም ዝተዛረበ ጴጥሮስ ይዝረብ ተሓቂ ማዕረ ክንደይ ተሓቂ ንስኣ ነይራ ንእስያስ መንጢልካ ጥራሓ ተኣልዮ ንእስያስ መንጢልካ ጥራሕ ሕጂ እቶም ኣቦሓትና ካብ ነዊሕ ብኸመይ እናጥፍኦም እንዳም ኣመፃፅኡ እናፈለጡ ከለዉ በቃ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሕጊ ሓደ ክብሉ ከለዉ መም ዘዝበሉ ዘጥፍኦም
كما أن نافلط خلو نع حق نقبر نع سلطان نركب يلمو أطفيهم بالجملة زبي أطرحها قرهي مالتي قرهي حجي إذا خلو نزارب زلنا كبرات أحوات كبرات سمعت نزابيد سمعكما توانا نجر السم انتاي دخمت نيروم انتاي قنعنا نيروم وزته بقى حليفه من اب اسر بيت አለው تو بقى هنا تو اب سدن سنه زلوها اب سدت አለው مالتي حجي نزي ነገር زي نمص زلنا حجي دنب فتحي تستخاخل كخل አለው زخونت منقساسات بحجي كمرحا خل አለው زخونت منقساس بدك ابات كتمرح አለው ازي ايترسعوا ازي زخون سب كرسع يبلون مهنياتو شجرنا إيرتراويان انتاي يكون فلطان كلالنا انتاي يو كن فلطان كلالنا مهنياتو زناي هاجرنا قداي دنب فتح تستخاخيلو دنب فتحي ناي تمالن نايلو من قالسم مزينو بقى كم هزبن كم هاجرن نوح وين نوحصلو بايتان فطرن حزي كيلنا بتي جوجله اب هاجرنا زلو قبصا كلها ودبات إيرتراوي قبصا افكا ممسكفتكا خمزه مبطاتك تطفخا دكا ولاتهم دغفت ابي دياسبورا زلوكم ابتا إيرتران خيدكم زخونه ነገር افكم نحر كفيتكم كمزا افهم ممسكفوتو طفيم زلو ابطاتكم كما هطفوكم تنجر كرداكم خل علوو تنجر كرداكم خل علو اتدنب فتحون أوصيت نحرق بصح نحرق خوينو سميعيت سألك هلولو قديفو بقى نتنجر بمصنع تخوح زخ لالو قاسي تمالن لومن يمزن نقولكم زي كلنا نحزا تنسى دقبات تبل كلنا نحزا إيرترا بدقبات حسيبا كتصري ألوات تبل كلنا نوصد زربا زيا لحساب زيا نزين نحر زي كن صغرا نحر زي كيلنا بقى اتزلتي ابت هاجر زلو بقى فلكت كتب لي تخنا كم زلو خصلي ومنو خحدو زخونه سب مالك مهنياتو ازي شجرنا إيرتراويان طنقو انتايو خطفلطو هتكلالك شجروس انتايو زمباتات ناسي سلامنتا انقداي كوينم زلو كم هزبن كم هاجرن سلامنتاينا قداي كوينا زلنا حريقة سلامتا إساس كشام الشعب لعل تأكيبالا كردا كاخل اللو قالسي كن عوة اللون نحن خوينا بلكع كتزاربوا لهم كتحاسبوا لهم كتصرحلون لك أنا تشجر كن وصن نحن خوينا خاف تشجر كن وصن نحن خوينا مالتي كم زنتي الناسي وكم زن تسبب تخلونا أمي دقبات تيل الناس هتا لغلاقي تكون هاجركا كم دس بلك عم حضرة شجر عقات إموكالو بقى تاي سكوفلو كبابي هذول الحزب نناتهم مريت علوهم نناتهم عدلو نتقارو اب تግራይ كيد كاطرح ايتو بدلهم بقى የኤርትራ ከም ዝመስለን ንብደቅ ቀባት ከም ሓድራ እንተልካ ግን መሬት ካያ ከም ጥዕመካ ክትገብራ ትቀላለካ سوداناويان اب سودان كيدكا ايتربشوم حغورم سلازخونت مريتهم سلازخونت كم زمسلوم يمحادرو تغارو نتغارو اب تግራይ كيدكا ايتربشوم مريتهم يا عدوم يا كم زمسلوم يمحادرو إيرترا خاني عد خان مريت كانيا كم زمسلك محادر تقلالك قدام منت دقباتك وحصلا زغبهم إيرترا ግን ንደቀባት ገሃነም ኮይናቶም ልዕሊ ናይ ስደት ዓዲ ኮይናቶም ኤርትራ ንደቀባት ታሆንካ እዚ ነገር ዘይተረዳእካ ትርዶ እንዳኻ ዘለኻ ሙስሊ ስለ ዝኾንካ ፈራሕ ስለ ዝኾንካ ክዛረበሉ ዘይደል ዘለኻ ተባዕ ንብለካ ኣለና ሕዘይ ተቢዕኻ ዳ ትጠፍእ ኣኺልካ
بقى تبع سب ويطف ويعوتي اوكي مهنياتو ጉዳዩ ከልዕሊ ወይ ተቢዑ ዕወተላይ ወይ ድማ ኣብታ መትከሉ ስዋእ ኽእል እዩ ግን እታ ነገር ከይዳ ትዕወት እያ ማለት እዩ ትንሳእ ደቀባት ትብል ዘላ ሕጂ ዋላ ዝሎም ዘሎ ወለዶ ኣይ ማዕረርያ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ናይ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕን ወለዶታት ኤርትራ ኣይድቁስላን እዮም ኣብዚ ሃገር ተፈፂሙ ዘሎ ገበን ቀሊል ኣይኮነን ብሕጂ እውን ብቃልሲ ደቀባት ክመዓረር እንድሕር ዘይክኢሉ ጉዳይ ኤርትራን ኤርትራውያንን ትገበን ትሽግር ትወፅዓ ኩሉ ክቕፅል እዩ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ናይ ፅባሕን ትሽግራት እናተደማመረ ምስ ከደ ወለዶታት ኤርትራ እቶም ደቀባት ኤርትራ ሓፂብካ ክትፀሪ ኣለዋ ትብል ከልዕልዋ እዮም ሎሚ ነልዕላ ዘለና ንድሕር ክንዕውታ ዘይክኢልና ናይ ፅባሕ እንድሕር ፅባሕን ወለዶታት ክዕውትዋ እዮም እዚኣ ዝኾነ ሰብ ክወስዳ ክኽእል ኣለዎ ኦኬ ሎሚ ንቃልሲ ግዜኻን ገንዘብካን ሂወትካን ትኸፍለሉ ዘለኻ ከዓነ ካብ ኣቦታትካ ተምሃር ኣቦታትካ ጀጋን እዮም ተባዓት እዮም ግን ግርህነት ስለ ዝነበረም ጠፊኦም ዘለዉ እጅ ንስኻ ሎሚ ትኸፍሎ ዘለኻ ሂወትን ገንዘብን ግዜን ካብ ግርህነት ኣቦታትካ ተምሃር ዘዛርበና ዘሎ ንሱ እዩ ቃልሲ ትማልን ሎምን ይመዘን ንብለኩም ዘለና እቲ ምክንያት ፍለጥዎ ተረድእዎ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ ንብለኩም ዘለና እዞም ኣቦታትኩም አንብብዎ ንሶም ብዝመሃርዎም ተምሃሮኦም ጠፊኦም ዘለዉ ብበዓል ክሻ ምሻ ገለ ዕሱባት ናይ ኢሳያስን ኣቦታትኩም ብኸመይ ጠፊኦም ከም ዘለዉ ራእይዎም ዘይተነበበ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ ንብለኩም ዘለና ኣጣፋፍኣ ህዝብኹምን ኣቦታትኩምን ኣዴታትኩምን ክትፈልጡ ዘይከኣልኩም ደንቢ ተቃወመኹም ክሳብ ሕጂ سألكم فتحين لوطي طرحتوا مساكين نايت مالي شجر نتايو نايلو من ناي صباحن مفتحين انتي خنا امت علينا خيبلكم مالتي قالسي بقمت هاي تعوت انا قالسي مصنعتي نايت مالن نايلو من ناي صباحن مصنعتي بلان تحنصص تقلالك نايت مال مصنعتي نايلو من قالسي ናይ ፅባሕ ፕላን ዜን ሰለስቲአን ብሓደን ዝኸዳ ናይ ትማሊ መፅናዕቲ ናይ ሎሚ ቃልሲ ናይ ፅባሕ ፕላን እንተዘይብልካ ሎሚ ትኸፍሎ ዘለኻ ቃልሲ ትርጉም የብሉን ያ ናይ ትማሊ መፅናዕቲ እንድሕር ዘይጌርካ ናይ ሎሚ ቃልሲ ኣብ ዝኾነ ነገር ከተብፅሖ ኣይትኽእልና ናይ ትማሊ መፅናዕቲ ናይ ሎሚ ቃልሲ ናይ ፅባሕ ፕላን ቃልሲ ትማልን ሎምን ይመዘን ንብለኩም ዘለና ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ክንኣቱ ስለደለና ኢና ገዛና ስለምንታይ ዓይኒ ኣሎ ኤርትራውያን ትመሰረት ክንሪኦ ክንከል ኣለና ትመሰረት ክትሪኦ ንሕሩ ኾንካ ከዓኒ ትንሳኤ ደቀባት ኤርትራ ብደቀባት ተሓፂባ ክትፀረት ክእል ኣለዋ ኤርትራ ብደቀባት ክትምራሕ ትክእል ኣለዋ ክሳብ ሕግን ሕጋውነትን ኣብቲ ሃገር ዝፀድቕ ሕግን ሕጋውነት ምስ ኣፅደቃ በቲ ህዝብኻ ዘፅድቆ ሕገ መንግስቲ ተወሊዱ ዝዓበ ድዩ ገለ በቃ ህዝቢ ኤርትራ ብድምፁ ዘፅድቆ ሕገ መንግስቲ ይኸውን ናይ ዝቕፅል ከዓ ማለት እዩ ክሳብ ኤርትራ ተሓፂባ ትፀሪ ግን بدقبات تاريخ يرى لو تاريخ معرارة خلالو وراب تنازل صاح جوكو ارتويان بعلهم تماريحهم يتفوتنوا بنالو
ተንካብትን ዝመፁ ዝመርሑና ዘለው ሕጋውያን ጥዑያት እንተዝኾኑ ፀገማም ይነበሮን ካብትን መፅዮም ናይ ክንዲዚ ዘበናት ናይ ክንዲዚ ወለደታት ከፅንቶም ምኽኣሎም እዩ ዝያዳ ዝቆንዝወና ዘሎ እምበር ቁኑዓት ነይሮም ሕጋውያን ነይሮም እንተዝኾኑ ብወለድኦም ክንዛረበሎም ኣይምኽኣልናን ከም ህዝብን ከም ሃገርን ግን ዕንዮምና ስለ ዘለው በቃ ካብዚ ጉዳይ እዚ ክንወፅእ እንድሕር ኮይና خلاص እቲ ደቀባት ዝብል ኣምር ኩልና ኤርትራውያን ደቀባት ክንውንኖ እንድሕር ኮይና ብዞባ ሚኒን ክትብል ኣይትኽእልንኻ ብኣውራጃ ዓዲ ሚኒን ክትብል ኣይትኽእልንኻ በቃ ደቀባት ተልካ ኤርትራ ብሙሉእታ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ገዛ እያ ክትብል ዘለኻ በቃ ኩሉ ክትነብር ትኽእል ገዛ እያ ክትብል ዘለኻ ካብ ኣውራጃን ዓድን ሃይማኖትን ትወፅእ ኣለኻ ደቀባት ትብል ስነ ሓሳብ እንድሕር ኣብ ሓንጎልካ ቀሚጥካ ማለት እዩ ሽዑ ነቶም ኣብ ውሽጥኻ ኣትዮም ዘለው ኣደናጊሮም ዓዲ ይብሎም ሓደ ይብሎም ካብትን ነነጢሮም ዝመፁ ህዝብን ሃገርን ዘብርሱ ዘለው ከዓነ ፈልከት ክብሉ ይክእሉ ኢሎም ክትሓንቆም ኢኻ ምክንያቱ ሓደ እቲ ደቀባት ዝብል ሓሳብ ንሱ ጥራሕ እንድሕር ሒዝካ እቲ ካልእ ኩሉ ዘፈላለየካ ዘሎ ከፈላለየካ ይክእልኒ ናይ ኣውራጃ ዶ ናይ ዓዲ ተምፅኦ ዘለኻ ናይ ሃይማኖት ተምፅኦ ዘለኻ ክመፅእ ኣይክእልኒ ንሱ ክመፅእ ንሕዘ ክኢልካ ተጠርኒፍካ ኣለኻ ማለት እዩ እንድሕር ተጠርኒፍካ ከዓኒ ነፀላእካ ትዕወተሉ ኢኻ ፀላእካ ስለምንታይ ተዓዊትልካ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ነቦታትና እዚ ጉጅለ እዚ ንምንታይ ተዓዊትሎም ፈላልይዎም ጴጥሮስ ሰሎሞንን ድሩዕን ቅድሚ ምእሳሮም ናይ ሓንቲ መዓልቲ ተራኺቦም ሰላም ተባሂሎም ይበሃል ኣባፅዕ ንክንደይ ዓመታት ፅልእ ነይርዎም መን ይባኢስዎም እዚ ተንኮለኛ ኢሳያስ ማለት እዩ ብኸመይ ኣባኢሶም ዳርጋ ብዙሕ ሰብ ፈልጥ እዩ ንድሩዕ ዓርከይ ኢሉ ቆርቦ ንጴጥሮስ ከዓ ወዲ ዘባይ ወዲ ገለ ኢሉ ቆርቦ እታ ሓማሲንት ኢሳያስ እንታይ እዩ ትፈልጦ ኩሉ ሰብ ፈልጦ እዩ ግን ንድሩዕን ንጴጥሮስን ከየበኣሰ ታ ነገር ክዕወተላ ስለዘይክእል ግን ኣባኢስዎም ካልኦቱን ብዙሓት ካልኦት መራሕቲ ኣብ መወዳእታ ንኩሎም ኣጥፊእዎም ማለት እዩ ንኩሎም ኣጥፊእዎም ሜንካዕ ክጠፍኡ ከለው ጴጥሮስ ሰሎሞንን ስፋሕቲ ፍሮም ምስ ሜንካዕ እዮም ተኣሲሮም ነይሮም ካልኦት እውን ኣውፅኡ ክጥቀመሎም ስለ ዝደለ ግን ኣውፅኡ ክሳብ ግዜ ናፅነት እንታይ እናሰርሑ መፅኦም ከምዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ኣጥፊእዎም ማለት ምስ ብፀቶም ስለዚ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ቃልሲ ትማልን ሎምን ይመዘን ንብለኩም ዘለና ስእልካ ኣይኮነን እዚ ሎሚ ፍትሕን ለውጥን ዝበሃል ዘሎ ብስምዒት ጥራሕ ክንዕውቶ ኣይንኽእልን ናይ ሕግን ሕጋውነትን ናይ ኣመራርሓን ስነ ሓሳብን ናይ ብዙሕ ነገር መጽናዕቲ ክህልወና ክእል ኣለዎ ኣቦታትና ኣብታ ሕግን ሕጋውነትን ንኢሳያስ ክሕዝዎም ዝፈቶን ይጥፊእዎም በቃ ንሶም ብግርህነቶም ሱኻኒ ኣብታ ሕግን ሕጋውነትን እንድሕሪ ሒዞሞ ዕላምኡ ክዕውት ስለዘይክእል ኣጥፊእዎም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ ኻኒ ብዘይ ሕጊ ብዘይ መጽናዕቲ ብዘይ ምርጫ ዝመርሑኻ ዘለው ሰባት ጽባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝገብሩኩም ክትፈልጡ ትክእሉ ኣለኩም እቶም ገለ ሰባት ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መጽሓፍ ንብሎ ዘለና ናይዞም ኣቦታትና እዩ ደንበ ፍትሕሲ ኣብ ስእልታቶም ጥራሕኻ ዋላ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኻ ዋላ ኣብ ደንበ ፍትሒ ኣብ ምድጋፍ ዘለኻ ኩልኻ ስእልካ ኢኻ ኣስኣሎም ኣብ ፕሮፋይል ተሰቕሎ እምበር ወላ ሓንቲ ናይቶም መንእሰያት ናይቶም ንኣሽቱ ዝተሓንስ ፀገም የብሉን ናይቶም ዓበይቲ እዩ ዝዛረበና ዘሎ
ናይቶም ዓበይቲ ስለዚ ሕጂ ብዙሕ ነገር ብፍላይ ኣብዚ ነገር እዚ ብፍላይ ተጋደልቲ ነበር ዝነበርኩም ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝነበርኩም ሶም ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ደንበ ፍትሒ ክትከድዎ ዝፅናሕኩም በቃ ክትእረሙ ትክእለኩም ነዚ ምስትኽኻል ገለገለ እውን ክሰርሕሉ ትክእለኩም ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ ዝምናሽናእሹ ተጋደልቲ ነበር ግደፍዎም እሞ ቶም ላዕሊ ህዝባዊ ግንባር ከማን ልዕሊ መራሕቲ ዝነበሩ ከም በዓል ኣቦና መስፍን ሓጎስ ኣቦና ጀነራል ተኸስተ ሃይሌ ማለት ደንበ ፍትሒ ክጥቀመሎም ድሕሪ ክኢሉ እሳስ ተዓቕሙ ኣለዎ እሳስ እኮ ሓንቲ ተንኮል ከመይ ኢልካ ሰባት ተቃትሉ ከመይ ኢልካ ትጨዊ ከመይ ኢልካ ተሓቢእካ ተጥፍኦ ናይ እሳስ ዓቕሙ እኮ ንሰ እዞም ካልእ ኣቦታትና ግን ብኣካል ክንረኽቦም ዘይንኽእል ኣይከኣልና ነዞም ሕጂ ክንረኽቦም ንኽእል ከማን ክንጥቀመሎም ዘይከኣልና ምስ ምሉእ ቃንዝኦም ኣብ ስደት ምሳና ከለውሲ ናይ ትማልን ናይ ሎምን ብሙሉእ ኣዋሃሂዶም ክምህሩና ዝኽእሉ ከማን ክብሪ ሂብና እሞ ሕጂ ክንታይ ንግበር ክንብሎም ኣይከኣልናን ደንበ ተቃውሞ የለኻን ብኣመራርሓ የለኻን ብስነ ሓሳብ የለኻን ናይ ቀደም ኣቦታትካ እንታይ ጉድላት ናይ ትማሊ ነይሩ ሎሚ ኸ እንታይ ንግበር ክትብል ኣይከኣልካን ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ጥራይ ወወፂኻ ታሪክ ምፅራፍ ስዋዕት ምፅራፍ መንነት ምክሓድ ልእላውነት ምክሓድ ወዘተ ዝያዳ ቃልሲ ድያ እዚኣ ፀላኢ እዩ ዝገብራ ትዚ ሕጂ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ብፍላይ ኣብ ቅድሚት ብደረጃ መሪሕነት ዘለኹም ሰባት እቲ ነገር ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ከምኡ ህዝቢ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ ሂወትካን ገንዘብካን ግዜኻን ተጥፍእ ዘለኻ እዛ ነገር እዚኣ ብግቡእ ክትርዳእካ ክትክእል ኣለዋ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ ኢና ንብላ ዘለና ስለዚ ኣነ ምናልባት ነዚ ሓሳብ እዚ ብግቡእ ኣይገለፅክዎን ክኸውን ክእል እየ ግን እንታይ እየ ክብል ደልየ ዘለኹ መልእኽትስ እንታይ እየ ክሕልፍ ዝደሊ ዘለኹ ብፍላይ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኹም ሰባት ንተሓጋጋዝ ፕሊስ ተሓጋጊዝና ክንዕወ ተሓጋጊዝና ክንድሕን እዩ ዘዛርበና ዘሎ እምበር ናይ ሓደ ንሓደ ንህሊ ክንፅልእን ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ከም ተፈጥረይ ወላ ትማል ተጋጊ ሰብ ትማል ተጋጊኻ ኣይብሎኒ ክሳብ ብውልቅናተይ ዘይተንከፈኒ ናይ ትማሊ ጌጋሃት ኣይብሎኒ ብደረጃ ህዝብን ሃገርን ትማሊ ጌጋ ነይሩ ፅባሕ ቅንዕና ኣለዎ ናይ ትማሊ ቅንዕኑን ናይ ትማሊ ጌጉን ህዝቢ ዝፈርዶ እምበር ኣነ ብውልቃ ይፀልኣዮ ይኹኖ ምስ ህዝቢ ኮይነ ድምፀይ ይህብ ምናልባት ንዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ኩልኻ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ እዚ ነገር እዚዩ ተገዲስካ ክትሪኦ እንተዘይክኢልካ ብዋጋ ሂወትካ ኢኻ ትፃወት ዘለኻ ክርዳእካ ክኽእል ኣለዎ ብግዜኻን ብገንዘብካን ብዓይብኡ ብሂወትካን ፅባሕ ንግሆ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘለኻ ግዜኻ ገንዘብካ ሂወትካ ትኸፍል ዘለኻ ብዘይ ትፈልጦም ሰባት ትምራሕ ዘለኻ ብዘይ መረፅካዮም ሰባት ትምራሕ ዘለኻ ብዘይ ድምፅን ጉባኤን ምርጫን ዝመርሕኻ ዘለው ሰባት ኣይትፈልጦምን ኢኻ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ ንብሎም ዘለና ምዘም ኣቦታትና እዚኦም ደንበ ተቃውሞ ስነ ሓሳብ ድዩ ሓደ ድዩ ብሕጊ ክትዛረብ ተደሊኻ ነዞም ኣቦታትና እዚኦም ኣቂድምካ ጌርካ ትረዳእ ስለምንታይ ሕግን ሕጋውነት ምስ ለዓልዮም ጠፊኦም ዞም ኣቦታትና እዚኦም
مصطفى حزب إرترا منتا ويدي الله همتا ويدينا لنا هم حزبي لذي أبداً بتقاومها حقا ونتن زي بالكا صباح تطفئ حزب لكن كا تطفئ خامالتي يا ساس مريجا مستحتت انتاي لكا حق مستحتت انتاي لكا قوام مستحتت انتاي لكا سخي أخلو بكا انتحر تعويت اللون علامه عبا إثيوبيا مخانوسي فلوتيو أو عاد إنجليز مسملس تحاتي تلي حبار من قصتنا هو قبر مسملس سياس تقبلوا ملس تقايموا حزب إرترا لناس النتي واقع خفيلو ስለዚህ ናጽነት ህዝቢ ኤርትራ بحزب إرترا بر بولك السبات زوسن أيكونن إلو ملس نحزب إرترا واقع خفيل اللي كم لكع خمسة مباحثها بعل أبونا درع رفرندم تقالات إفنا كون قبرو علينا نقرات حتى أساسيركم تردوه من البات ملس سياسة أبتحتيو جيرو خايت صوتوه كنبل نخيلينا وزته ويدما أبزي ورارات قلقل زنبري سراويتي إثيوبيا حيزو كساب بارنتو كساب سنعافي كساب صرونا وريرنا أي حزبنا همز قير كنبل نخيلينا جن تنقرات جن كن ردو أنكلا لنا مالتي لذي تلكا تقند نقر بزي حقن بزي مريجان ندحر تخيد الله بدن بتقاومو زما بوتات كازيوم حقن حقاونتن مسحاتاتيهم قداي كوينم زلو بقرهنت حزبي إرترا تتقيمو بقرهنت حزبي إرترا تتقيمو وتقجله لزم قنعت ل3 عامات واغازو خفولو ثورة مريحهم كندي مسنا خزحلفو أبوتات بخمي تفهم علو حقن حقاونتن سلازحتتو قر حزبي إرترا قره سلازخونه خاني بكا حزبي إرترا بقرهنتو بابا حدا يتفق كمزي زبئسي نا أباقع انحرقاتي ون أباقع أي واقعني كبتي بعلام بعريسي كالا خوليا أباقع جن بكا زبئي انحرقاتي ون بابا حدا يزبل عن تخيل يا هادما انت زي هادما انت زي هادما إحنا ولا بابا حدا باللعة مالتي أي كالا خلان تا قبرا يا هادما كمزا مالتي حزبي إرتراسي تاوانس كا إرترا حديمنا لنا لك خمسين باقي مالتي قداني كلا خلن بابا حدا إنا نبلع أباقيها كومو أي كلا خلاني وي هدما وي بابا حدا سئلني بالله مالتي يان رد أيا إرتوان إذن قرزي كبقع نحر خوينو كابزي شقر زي حزبي إرترا كوصن نحر خوينو إرترا بدك أبات تحاسيبا كتسري كتكل اللوا بحجي زخونة من قصقاس أبداً بفتحي بدك أبات كمراح كهل اللوا بدرجة حزبن حاجرن ندحر كوينو ولا عقبونه بدك أبات إرتراح مراح خل اللوا نبذ كله قداتي النازل لخاني شكر كلنا عين كمسلمين نتوسينا كلنا كنزار ولون كنحاسبون نحرك إلنا تاقات إيماتنا زلا نيرتراويان نخلنا معرة صباح تقات منون معرة تمالك زقات مت نخلنا معرة نلوم قات إيماتنا زلا نخلنا معرة نصباح تقات مون نخلنا معرة سلازي كاف شجر كن واتسن نحرخوينا إرتراويان كندي شجرنا كم حزبن كم هاجرن نا كم زي شجر عودي قلنا زلو قداي نفلطو عفتات حقو خاني إرترا بدك أبات تحاسيبا تصري إذا نقر زي حنوننا نحرقينها نايت مالن نايلومن كالسي نمزن أوكي أبوتاتنا قن تم بيهوت زلو بيهوت يلون تم بيهوت زلو خاني بقى تردي ومسانا بسدت له تودا حتى تنيات وتنكساب حجي نأسياس دقيفهم نهزبي إرترا زوبروسو زلوي أم دا أمبر نايت مالك قدلت تردي مسانا أفتحي لو تنزلو نايت مالي
ጉድለት ተረዲእዎን ከም ህዝብን ሃገርን ሕግን ሕጋውነትን ክህሉ ስለዝሓተቱ ኣብ ዕራዕር ዝፀንቱ ዘለውን በቃ እንታይ ዘይግበሩ ህዝቢ ይሓገዞምን በዓል ቢተው እኳ ዋላ ሕጂ ክእሰር እየ ህዝበይ ካውፃኒ እዩ ንመሰል ህዝበይን ግን ክሳብ ዓወት ሱቃ ይብልኒ እናበለ እንደገና ኣሲሮም 30 ገለን ዓመት ኣብ እስር ቤት ኣለዎ በቃ ከምቲ ናይ ኣባግዕ ወይ ንሃድም ወይ በብሓደ ንጣጥፈ ስለዚ ካብዚ ነገር እዚ ንውፃ ኢና ንብለኩም ዘለና ነዚ ነገር እዚ ክንዕወተሉ ንሕር ኮይና ደቀባት ኤርትራ ምክንያቱ ነዛ ነገር እዚኣ ክንውንና እንተዘይክኢልና እስያስ ኣብ ብሃይማኖት ብዓዲ ብኣውራጃ እዩ በታቲንና ዘሎ ደቀባት ኤርትራ ብሓንቲ ኤርትራ ንሕር ሓሲብካ ግን ኣውራጃን ዓድን ሃይማኖትን ዝብል ሓሳብ ክመፀካ ኣይክእልን ፀላእትኻ ብኸምኡ ከዓ ክፈላልዩካ ኣይክእልን እዮም ደቀባት ኤርትራ እንትሒልካ በቃ ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ገዛኻ ማለት ፀላእካ ትዕወተሉ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ከዓ ተዋሒስካ ትነብር ካብ ሽግር ትወፅእ ስለዚ ኣፈታትሓ ሽግርና ንፍለጥ ኩልኻ ብደንበ ፍትሒ ዘለኻ ሰኽራም ንሰኽራም ቀዳም ሰንበት ወው ሰሰኺርካ ምንቅስቃሴ ስነ ሓሳበይ ትብል ዘለኻ ሰኽራም ንሰኽራም ዳኣይ ንስዋኣት ድሙድሙ ሰትየም ተሰዊኦም ምባል ስነ ሓሳብ ወይ ቃል ዝተሓሲብለይ ውፃእኻቡ ፈጢርካ ዘለኻ ሽግር ኣብ ደንበ ፍትሒ እውን መወዳእታ ይብሉን ስለዚ በቲልካ ንኩሉ ነገር ክፃፈፍ ንሕር ኮይኑ ቃልሲ ትማልን ሎምን ይመዘን ኦኬ ሕግን ሕጋውነትን ክትብል ንሕር ኮንካ ነዞም ኣቦታትና እዚኦም ኣብ ቅድሚኻ ኣምፂኻ ክሳብ ሕጂ ዘይተነበበ መፅሓፍ እዮም እዞም ኣቦታትና እዚኦም ምክንያቱ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘለኻ ሕግን ሕጋውነትን ኣይተኸልካን እዞም ኣቦታትና ብሕግን ሕጋውነትን ስለዝሓትት እዮም ጠፊኦም ዘለዉ ነገር ክትርዳእና ክኽእል ኣለዎ ምናልባት ኣብ ኣዘራርባ ዝኾነ ፀገም ክህሉ ይኽእል እዩ ኣሕዋት ኣነ ገለ ቁሩብ ነገር ተዛሪበ ኣለኹ ዓቕሚ ዘለኩም ሰባት ከዓ ነዚ ነገር እዚ ኣማሓይሽኩም ስርሑሉ ንኩልና ዝምልከት ስራሕ እዩ ንሓደ ዝቆርቦ ንሓደ ዝርሕቆ ኣይኮነን ጥራይ ካብ ሙስሊምነት ንውፃእ እቲ ጉዳይ እዚ ዝዛርበና ዘሎ ትመደብካ ይነውሓና ሰሰናይ تسلمتي ألفت لبيك وشتي غرسي